ओम शांति। सद्गुरु निराकार परमात्मा शिव बाबांकर शिव शक्ति पांडव सेना आदिरत्न आत्मिक संतान मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। पुराण रे वर्णित अछि कि सृष्टिर समस्त प्राणी मानंकर प्रत्येक कर्मर हिसाब किताब धर्मराजंकर मुख्य चित्रगुप्तंकर पंजिकारे लिपिबद्ध होइथाए। जे उत्तम कर्तव्य करिथांती सेमानंकु धर्मराज सम्मानर सहित स्वर्गदूतंक सहित स्वर्गपुरी को पठेई दियंती एवं विकर्मी मानंकु तांकर प्रत्येक कर्मर हिसाब किताब चित्रगुप्तंक पांजिरु स्पष्ट होई दंड विधान करिथांती। तेबे सतरे कोन चित्रगुप्त तांकर खाता खतियाना धरी असंख्य प्राणी मानंकर प्रत्येक मुहूर्तर हिसाब किताब बसी लिखुथिले ना आउ किछि उपाय रे ताहा लिपिबद्ध हेउथिला। पुनश्च शास्त्र रे मध्य उल्लेख अछि कि कर्मर गति अति गहन, एपरि गहन कि कुहा जाए ए हातर पाप मध्य से हाथ भोग करि परिबो नाही। एथिरु स्पष्ट जे जेपरि कर्म जिए जेउ मुहूर्त रे करुछि तुरंत ताहा सही आत्मार भाग्य खातारे लिपिबद्ध हो जाए आपे आपे। कर्मर चित्र गुप्त रूप रे लिपिबद्ध हुए, जहा ना एई चक्षु द्वारा देखी हुए ना कौनसी जंत्र द्वारा। जहाकु कुहा जाई पारे कि चित्र गुप्तर पंजिका अर्थात कर्मर चित्र गुप्तरे लिपिबद्ध हेबा। जेपरि कुहा जाए कि अंतर्यामी प्रभु समस्तंकर अंतर कथा को जानी थांती, परंतु भगवान कहउछंती प्रत्येक आत्मा निज निजर कर्म अनुसारे फल भोग करि थांती। मु समस्तंकर अंतर को जानी कौन बा करि परिबी? मु तो सुकर्म करिवार शिक्षा देई थाए, जद्वारा आत्मा धर्मराजंकर दंडर मुक्ति पाई स्वर्गर अधिकारी ही थाए। एबे सही प्रकृष्ट समय उपनीत, जेउ समय रे समस्त आत्मा मानंकर जन्म जन्मांतरर विकर्मर खाता चुक्त होई थाए। जेउ समय को कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुग बोली कुहा जाए। भगवान कहउछंती मिठा संतानगण जोग बल द्वारा दुखर खाता को चुक्त करी सुखर खाता जमा करी चाल। सच्चा व्यापारी हुई निजर संपूर्ण हिसाब बाहर कर। एठारे स्मरण करी दिया जाई पारे कि जोग कहिले कौनसी शारीरिक हट जोग कथा कुहा जाऊ नाही। एठारे भारतर प्राचीन सहज राजयोग कथा कुहा जाउछि, जाହାର विधि हेउछि शरीर द्वारा कर्म करी मध्य निजकु ज्योतिर्बिंदु आत्मा मने करी ज्योतिर्बिंदु पिता निराकार परमात्मा शिवंक सहित बुद्धिर जोग को लगी रखिबा, जद्वारा आत्मा संपूर्ण पवित्र सतोप्रधान होई राजपद को प्राप्त करि थाए भविष्य नूतन सत्ययुगी स्वर्ग दुनिया रे। तेणु देह सहित देहर सबु संबंध गुड़ी करू बुद्धि जोग तुटाइबा दरकार। सेथिपाई
ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ, ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ମାୟାବୀ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟଂ ଶିବଂ ସୁନ୍ଦରମ୍, ଶିବ ହି ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ହି ଶିବ। ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁକିଛି ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେହି ମୋତେ ମାତା ପିତା, କେହି ବନ୍ଧୁ ସଖା, ତ କେହି ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ କେହି ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରିଦିଅ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ଏତେ ସେବା କରିବି ଯେ 21 ଜନ୍ମ ତୁମେ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ରହିବ। କୁହାଯାଏ ନା, ସଚ୍ଚା ସନ୍ତାନ 21 କୁଳର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ମୋତେ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଦିଅ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କରିଦେବି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବରଣ କରିବ, ତେବେ ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ସ୍ୱର୍ଗର ମହାରାଣୀ କରିଦେବି। ଭାଇ କରିଦିଅ, ସଖା କରିଦିଅ, ତେବେ ସର୍ବଦା ସାଥେ ସାଥେ ରହି ତୁମକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯଦି ମୋ ସହିତ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବ, ତେବେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଠାରୁ ସ୍ୱତଃ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାହାରିଯିବ। ତେବେ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱତଃ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ବାହାରିବା ଦରକାର କି କେତେ ମିଠା, କେତେ ସ୍ନେହୀ ଶିବ ଭୋଳା ଭଗବାନ। ଯେହେତୁ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ, କିଏ ଚାହୁଁ ବା ନ ଚାହୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ସଦୃଶ ଅଶରୀରୀ ବିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ପୁରୁଣା ଶରୀର, ତେଣୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ଚାଲି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମରାଜଙ୍କର କଠୋର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱ ଏବଂ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଥିବା ଏବଂ ଦେଉଥିବା ସର୍ବଦା ସଫଳତା ମୂରତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ସର୍ବ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଳନା ଅଟେ। କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଚାଲ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲ, ତେବେ ସହଜରେ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ନିଜେ ଗୁଣମୂରତ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣମୂରତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମହାଦାନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ନିଜ ଆତ୍ମାର ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ
ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।